Assalamualaikum, mari musoninko ado soninkan khamukano ado harina dome tembatore. Arini ogano kubelenki keni gidimaka. Amra kumpa soninkala lere. Mashallah, ki gidimaka toko agiri gid mara malle. Fanke yogan gajange yoganya mara malle tunkanigo ayandu ware mutu kinyani oget ketore. Voilà, gidimaka toko ngir kin nokwa. Mara aga giden kama gidimaka. Arini ogamula ona sef kebekama kini soninkaraga alharabelenki ona utini problématique ni ngobunyane agemnya koma roke agemnya olumu igatelle dotunga bate ona utini nantilenki dobuniku idurawo donc reportage nyane ya tengen kati kidma mu maga tengen kati soninkara muma. Arini Ofagayere centre de formation Ofagayere attestai gidimara Wario Kapalama Mamoy Dabo ayandi ke ibare ki golle bogyare gidmarba kolumnu inakat golle kita inakat éducation kita inakat formation kita yerke je gidmarange subega mula anyere menti anakat khalangana anakat fotun ayim nakadutu alagana kite yeran fini kuganya mamoy dabo otsigan o maman odaw do menenki o gamuna dana masala dome ken su deberinde tampile sino gorgote gorgore amuna na konna ko muda ko dina o keke wajigani maga nokbe mulitani anin trin ke wala odoro mu ko andome yere ko ni woyi testa enko ko ni woyi deptam haso idi ye igere tikewe ko yere ku tistango ku be gairo ku musuderi nyakarana do menisa yo hakku be ga gil exterieur irinti kriasmi kedo matériel yani société locale se consomme que utilisation quoi la à niveau de cultiver voilà. Non c'est quelle fois c'est nécessité voilà muno nanti dinja keta mandinya anu mangoli ke gole hos padami boku ya rek anu mangoli soni kara somi gepe aglanta halangen kinu dum an haget ke bagandi ni autant avec comme migration que migrer à c'est vrai yo xam d'accoroté quoi que de chauffement so serenga nankati ñane stable primero alaw ñana ñimi jabane ñimi yo halant ñane stabili mana ñi profession tam agama khara bo ndoje alphabet to ngena como nivel sunin ko ku culture ke imi education ti maration alphabet ñanke mi ko mu passe ke nous ça passe voilà bo sire xabe limini lant ñan fitiri nganta ma education nganta ma voilà bo kem problème nga du keta obligatoria o lokol ni hakati agana dangi o obligatoria nallo de l'activité que doit nallo brain no en galant ñaaro brain no foganta ma angla brain ti impossible o fa o wal wacha gilmaga do bukumuma do buku lawtini idula ba ko beni helundu isu sudek sudega hals muria idem dege tilu idem wasota o no dakaru do buku la wa fotana tay ke debu ngana har debu ngana dura ko approche do yimu de philosophie ke be ko ba tinge ke uto yimu yimu beni afa de 60 ku beni tere yand fi ke provoque ido philosophie ke do technique ke be garno i sudan natalike bu fuan ke nga yand fi ke provoque pour que inti continue la vérité quoi il y aura l'avenir il fait que il propre gangana fo anken amma stable ang daga ke tanga stable ang fo ki tayni européen ku fayna ku beni migrer afa comme espagnol fo ganti ma migrer il réflexionner il réflexionner na entreprise ni ndebari la société ni ndebari yimuro mu ngari gisage dukene rommo ki an sage nyana ana nya fabe ke da potro pour que remme ki ankara
déjà fabe kina fabe to ou même c'est le même chose kunya fago mahia parce que il haji kenya de bay manzi soninkara simemo ado watch qui est identité alanta harfo ne fe igana kenke c'est impossible voilà hari igana hari serengana c'est impossible non qui change voilà parce que taw yere un projet en développement tant que les en daga batte parce que ta kumbene an bulana nyakambo comme ambitieux non c'est Allah ni kenken to aganya ni kebe yo kenken ga kebe mulke bo nu mulli shoro le munu nyana kara yeri nan forme ntile mine murni yer nanta nali goli katinki non jamais un trash pas mais très chic faut qu'on a capacité ani menango la jimi voilà kenni ni kemunda jamais un trash voilà bon ngo objectif kay metti ngeen kenni voilà wacca wala ci ni gid mara mu ma wote ni non gid mara im khara to foto voilà non ila i hala musa ina foto qui met infrastructure anti-débit en cas de manque de la do munu ko wax wala ci non do keke bengaga kebe korke fofana fina ona kefime ona fini ku baloru serilla fontiti mi debe no annan shirki voilà annan shirki nantina Allah fukki tanyi mi debe kino angami shirki nsu ala nyana bo kinya fagen fike première passe Reportage problématique Guidimara, problématique ni Beniga Sonenkala Noro, au fin centre de formation Testa Ebake, Odoa Renyan Dome, professeur Dembele. Ariowa Kunin, ou Antigana wa Maman, Gatchmangoli, Angdunge, Kirakretiki Noya, Oga Masarangana, Anga Golle Beyele, donc Angana Kata, Fata Fasan Oda Morosidi, ou Antelingan. Bon, Traoré, quel lingenda? Yere, quel militaire yere? Centre Igor, centre formation. Moi, c'est militaire. Donc, nous avons formé Soudéroué, militaire, Akiraji Miriasoué, mais qui est basé le militaire. Donc, nous avons Andi noko yoko souligner noko sarabande angeti Sonenkala éducation. Wacha anta fossile jiri. Andi fini gobu wori, fini gobu terenka. Skala fo fon kono da kenga ba. Bon, éducation que comme nda ko anda mo be. Si yere wacha. Avant gani ka ke ni so bane. Sire bane yani ka ke su kofena. Yo me wacha. Sire bane na taka kofena. Angana ro ka hali sire ngama ko na nyimeni atuna direct na ti kele men yani ke kunu ke parti en dome ke parti dom ke tunde en quoi bon immigration ke yani ke dore parce que ka ku do ko lomu ko yere do yagaro ko yani problème ke retina yo anga yagaro mulanga na ke ko na ke adore alors que encore faut chercher comprendre d'abord et si tout le monde c'est garien donc quel problème c'est ça. Assalamu alaikum, Marimou, au fin Guidmar Tare, Testaye, problématique du Guidimara, problème ni Beniga Sonenkala,
bawni soninkala ga alharabe amino ki reportage na ila kono nanti tilindinde yani ken tilindinen ma ani est-ce que soninkala aw legen mante legani o dala kono soninkala lenjuru no fi rote oyi ke tarandinde bule ke olawtini fayin mogo bule bawni khademe mesu soninkala no an lont galle nyano ken galle alante bak en gros ni ku ke gale anoro en kismi ni ken gale anoro en fab ni ken gale anoro en ha ni ken gale anoro en gana lumnu be sara I halon ken gale anoro ario do me kira khati sinangra do bagandi no qura inshallah o anteringa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah ndi agene shukuni tishilama kuni de kiani adama jallo at hadim bakari ngabaka kumbando inshallah ario do me kira khati mashallah kumbando kenya nanga angeli testai tinin fananye mandali si testai c'est-à-dire que ngari tisay manabe li como grage ke mrinde nya ngara gara lit kenya qasu sikino ko li le 30 ki kotanya 12e mois ke donc ali khalanyenya anim nakat un atelier ndebel inshallah wacha on va dire école de formation ou ari mamoidabo agede boguyar inshallah fina fini kun kamoro inshallah o garire alhamdulillah odo ari ke menyere dabo odo ay menyere agamo mo xire adu koyen kinoya comment o kagala avancer mo gobe gidima kagala tel kanu mo kebe o kagala golyen mo kebe o kagala fona fandu inshallah oda so angilo oda so ankene alhamdulillah wa kangalengi ari katambutin testai ani kumbando kenke gamana ru ido kane ido golle kharfo nefe dono kenke orawtini fini nyanya igem falanfro iktenge katanga donc c'est l'angra wa fonne kin konno da khibal ku nyamo da mebido inshallah kundu nyani oro kota ngori mi ga kota sugaru legaru wangana kota kita tungun no kon kwa awo ken feto kota kwa anga tungunya kam ngana kota sukita ken feto kota oro kota ni ngori deja nkenyi kuliana boutique ko be jamana ke gouvernement ngiro no wiga de boutique Abdul Aziz ni kuliana kenga ari bo idi mbege dum go fernde bari no sede be golle ila ga wori itani mbege golle ke ora ma fanka lege bo kebe directeur ati adu de ko me famata idi mbege golle ke sembe kama bo nke ndi ko ni ganala toujours kenya fa ke gamba na gelen kabaru mugo igere ki fala golle choisi ndanga nge iget na li metti gara kana fosiro manen ke gonyalere angeni goyano ko be kumbando igeda ngora manen ya asububu tmane angati at sire iti debu mu gerke be go angana ko me feta nganta la dalle mago debe ngeri ngan fofa an kente awren ke donc lawtini komaro kyandinya sububu da so afaki im haram woni angana tambara angana ti ankin kap gamana lo mu gamana renano jom tankita debe ngeri ngan fofo anti kita debe ngeri ngagari kebe woto ngeri ngila allah ya kami ngana tere ususukono kami nari kikunti angata ngafete kome fofo debe ngeri ante ngeri ngagil allah kem falle men golle deberi kem falle igeda magandi xam kofme xame ci xaw kap me xana dek tinin den deberi ma xana jofe policier ni xana mo ko ni da oraga policier ni oraga ma xawo commune oraga ma brigade ngora xawo oraga wata ko chef ndi mo ko mais problème ngane kebe angana igede mbana golle oraga brigade xawo commune oraga do no ta ko ndi mo ko at kelande gemme ankene jamane lemenya ku butikini xaret jamane lumu choix miskino nyangol nyen butikini ko no jamane choix fon ankene murtane salare men ndi ndanti kinkini arfay at kelande nyana wacha butikini ko ndare hadebu iga sere ke directeur aga an khirse to ni ma dono ke be gana manke ina aragana wacha directeur ke wacha golle ke na ma aga ni magande golle ka ni bwana debu kum droit ma khila magande ngida ani go ko taako chefe at debu ngar ke be ko ni kadi ken kenya respecté ne mbak golle ke ya non nyan wendi kap ada debu kun me famu soit il khalis nya kene soit il détourne mo ko su
golle ken da kula ala ta adi akindi dimi famu tidim bukan golle shembe kam swanti ma an bo ke gole nisima ala nyana an sondo men buru abono khalfone fe ol ken jima solo nyankara iga dandem kinge soro ngani est ce que solo nyankara iga dandem bon amatu demande ngomporta ngane kebe fina sere be ga gamba na kenno ke bar da am faga nyagali quoi sere be fami ngat gamba na khalle ke alla khalle nyen tongon ne kenya no wulli ne kenya ke mbandi mbaga soro ndin krigi ngan courage ne sere bale dem igo ntahara to malin kenya ni kende mo ken khalis ni magayenda 38000 aga kayenda dem akat wachi gorki golle mo gadi muma ngal sofo be ko khadi courage ngama toujours idin dem tike to wala alhamdulillah ngani ko ñal ko ma déjà salaire me jofel 38000 mfagal ko direct watch yo ndiken de man de bana ko to ni ken ñugo ka di khalsi ke fetu muhim gamba no sofo ga shoro ga sofo be ko ni nday ga encouragement kebe kinninga kenyan fi goren quoi kenyan di mbaka ngasi dina tar khalsi miskina ñane ga so gono ka gamba no sofo ko do ga ko shero ko be kinnin kunyan importa dina burek e wacha kumbando gamba na gun kam godono o ga mo bacha adumbe nyano hari bo tagando mugo bo iti gollu imbere gollu kinwa miskino nyano mo tampino wildene ka kin kan talla courage kinno go gatel ko ga avancer gollu iti benda golle ken gamba se danga tankare ga ukina to kan o ko mo fal fayi ko ko waya na akania kama e sonin kara uga bak ki al hala bureno ko mo ko gatel kane mo ko burum na wasi nyini wona wasi kalle ki fu bureno ko urum na wasi ni ga garon ki fu boneno ko quoi kanji man angel famu nanti bile moko ke a fait bile moko sabante a fait bile moko aga khadem nemme yonkin tangana aga haqqen tangana ngertu hakati kebe adal ngertu parce que ke ndem reme Allah de ngorja khare nyagare go geldi 2006 geldi kembra ni ngati kent la dal limago nti kuma go la dal limago kembri do go antunya khas kembri sembe to siri wona sembe ket kenga gamba na gari wacho go sembe ket ken yo gaja ngal wure dunya ka wona sembe ket kenke duna sugar gamba na kabare ke wutu kamunya go gar sembe ket keta mashallah gamana go do kane gamana go ola otini ido golle o mekitun la kana o medemana anke ni metko moltani ki yalanga malin ki nyandandema donc kenke ola otini berke nyal harfo ne fe gamana en katmen jiga me kono kubeni ga lenjoro no kubeni ga fono fogote no woni maliba moltan ba en katmen jiga me koni tani kubeni ga kota kana ko macha kota kina ina munyi ari ne bigi kama inshallah kota ngana nyang kama anga tungun kama ha kota kala an tunu sirin quoi parce que anga tungun kama kota sugaran kama kudo courage na makwa kubene kota ngi kama to walla nyaga ne dan Allah gana kota ke Allah gana tungun yonkini kama ina sebri imba de courage ina tungun nya kama ina Allah galle nya kama abako kama inshallah tungun linia odala kono ke taganjin bule ke sonin kala algara wala utini tuamboli nyamfu funtuano famunto iloro harfone fe odo bunu kuduraru harfone fe donc est ce qu'un kenda sonin kala uregen mantlegen agari yo c'est la galegen ni agari gelni est ce que rumbene radi sonin kala uregen ni iga agane ke kono iga sonin kambile mo ke deben radi est ce qu'un kenda sonin kala uregen ni ogar hala bureke baja yo kentle garni kemba ke shasha alla dungen kama parce que tungo gare la jungana ka tungo nyalle gari gare no ko sabun kankanya gana kanka bubu agana dalata kanka ki sayina jiki anto tungo kin jiki kanka ki kentele an fam kinga tungo ki alle garna ashasha inshallah udura auda ko shikasin kawre ajo pere inshallah Salam alaikum male musoninko au fin reportage qui a problématique Gidimara wacha au fa testa itare moltani
donc odo ari nyan dome gajara oga sefen dabate digame bega tengen gambanaru koma okebe ga soninkara ke taranjit boule bega soninkara arat cap wala otini problématique du soninkara problématique ke beganto demande de kane ke beganto demande oga kat intégré ke dona kumba bega tengen katoya otuti ribaru kugo bon soninkara ode la otini ti ke reportage tinindin den tengen katma atingen tinindit bana keni est-ce que soninkara awregen mantilegen ngari ga jara o dome lenki donc gambana ru testai an kamboro an kenyime golleke andu jopa kanjima gambana ru testai ngar jopo kebe na jopo 84 fian donc ngari ngirar bi jamano ngari yere donc ser suga do ngana dago nokkusu bo o karangan dome yiya arbi jamano ko silami jamano nyani donc kuuɗo nankata wullini nafami kita akkitene arɓe jamanu ko o suga meno ko silami ɗo kafiri ñana meno ko donc igana serbe tiringi tinandagan ke silami ñana walla kafiri ñana donc ga silami ñana to iyaka ñana donc ko tingene kiya silama ko keno gelli nallo arɓe jamanu ko into kome ko into hoore ko into ñamala ko ko sur silami sunu akbani min garni yere ngari yere koma ko yere ñakmala ko yere ora ko yere moda ko yere donc ngari keta soro be gana ñakabe de barni na jofia nati ke wacca aga ke gollebe amanya parce que ke wacca allah khalle fatike mais allah gat nanti wona sum ndoro an qawa o kana ñakan deberi ono omar mu ñakhiri na sore ono omar mu ñakhiri ina xexendi bo igana xexendi donc amare me ngana tiebe kita e wa baraji ñane amare me ngana yokke be kita yokkele me be kita baraji ñane xana daga wande ngiri andanta a andanta me yaxini anari agari xana fo ñabo na fo sona an qawa e wa anna kungol ñangenga donc kewi di batenga tin ke négociation kon bo ken ñanta tampe fi dambe ngani ke ken tampe ni sefe misidu ni sefe e wa saxambarni edi lag waxante ñaan to fotu malaga gambana ko tini gambana ko gare donc bo foani anya ko ngamenya sereglante gemmey donc gambana ar sergebe a wullu na sergebe den kane na harma ko ke ni nya bane na fulle asiraqe asoninke isu sunya bane isu wulli sunya anni bane donc quelle question gamma bon anna à proposer ou bien non continuer c'est-à-dire andagebe ko surtout kille be angeti nanti id konana wakante yanan bawo ni anke ando sefrane yogo ali gante tu igem de mamuku igem dem asiman imme gambana ko usunambano usuno okitulaga nisim ken wakati anim doko andi tampien wala khalfo nefe idanka idan lokondi sirangra o fonne konoda ki ribare ke jimma rote ke rote igerlo nan kam rote kebe igordin kam ngoto gambana khabare anganaro e wa naburental londini koma ngon khabare anganaro naburental londini jarjantal londini togontal londini kebe gal londini e wa an hora ko nyanal londini e wa ado angadu dafansene kudo an kaga dore kita har mi angana du dorwani solo nan dor kangam du doro solo nan tan dor donc ken dore kunga ngere kini gidma kan koku lewa kingale lada dun koku bo ikunti serfono ngani moko kebe donc kenya na kille bo al darjanti ngata finalement donc nokni nyoko ni nyata wakante nyani nga e wa am shelle e wa kemene e wa anti moko amara do sere gata domi e wa ken sum kutananya e kemene ke yoko baganda nyani ki akana kebe raga anta walla donc idi kesu su tangandinga har mu kebe gana debeke mukke kiyane debe lemanke mukke nyani kudo nyokunde sabuda mukkunu kude ku nyani ka soyini ko ko wakante moko igi monsieur ke sabuda donc kenya mukke nya debe lemma gambana ko ke koma ko ngabare donc girma kanko igi gerin saboti igi nyang iga missiono donc ke sunya ka andi ke sumuñ tongo nyalle garin tanke ke ngakelta allah ta
tongunya legarni mallaga gambana quriti donc digam be gamma na question odori nanti gamana ko dokane odori ha anduru ko tonte an harfone fe an tampi ngori so gamana ko kere bare sonin kara no amno hallenki amno wachketa hagonia harfone fe wachi on 2019 anya kamo testa iba 2019 ndama kono sakambara freestyle sakambara tampi ke falle ngar wori bo harma ko kesu wono nti lenki nke suwanta nyal lenki ewa soro beni sarmo ci bis digame ke ko ewa eti anse jom man mangori nti suwanta nyal lenki am fashin dang dar an mugo iti kenna ko man yanti kengana ke bolle ngko na hanamu nti nke bana nyere ngeni ke ko maw ko jangan nanta gare nyan yalo mo seren kaga gare kam gare ke normalement atokwa shere be ga gare kam atokwa gare ke to bana ma ka gare ke lan chankin do duna muma e wi gati ni garandi nke ni to nya kam wace to ke fag bangi ku be ne gene tuano lenki ikun kit iku yi khara qafu khara min fofo siriya sakam baraki anu shere be ganti ndiga mulla won kundak ku be ne to siki kundi min nti lenki hakara mo ne nkiya gil ke fi nga ke gajangan hat gare nyan wacca allar gambana ko bangani dina mum ma shut gare nyan ken silama ko no haka hanman karangan hakaram kil man shurona haya karangeni ona me de mo garona aljanna mo gobe faren kille ngen kebe ona faren kille mo to garona aljanna mo gobe hakunga faban kille mbatta faban kille to qur'ani anta hadisi donc hakun faban kille gonyen faban kille hari allah qur'ani to shaka ada fare hadisi ngor to shaka ana to sumbana to me yakhini allah fare to sumbana usuna me yakhi uswana aqban donc len kiyan nget soyengi ma almu donc ke kunga il shudi men jimin chef mo chef parce que ngena chef ni to chef ti nkanno on ken bulna chef baranya nalla ngena chef ni tuana nan sigi ani ndigan kanno ko parce que kenya fa sigi e wa ngi so gambane ke sonin kala tamo gon kununya abada ke taganjin bule yani wach kita gamana go awurge khalfone fe solon jopa famunu surtout solon jopa famun nanti ke bire mogo do wach ki elanti tel dome otu nan sonin kala ga algala benogo sonin kala muin tak sonin ken kono sonin ke lampu khalfone fe duna moma donc al anda dalla dalla sonin ke kelin sankwa est-ce qu'un kenken na sonin kala la oregen oui sonin kara lenki wacca sonin kara khara wulle njop kono man no wulle njopa serle gar ku be ni gari sasa ido gambana ko diga men gari bo jikken kunga nanti fu anta lanke fini foto bakki sonin kara khar no wulle iga nyana ko duna sor wullun to moko o di shu iga nyana bane donc iga anti sonin ki ganta wul fe worni wacca wulle ni wutu men wulle wonto kharangenya sonin kara ken mo kharange menye soxe nyane safre nyane kabatia ipamben gorna kharan kompontak gorna hopital nin tak bo angar kunta ga man shi worta kelit nan to wulli nya bo kebe ga e wa dinan no kan nakata labar annakata bat kubeni harbi gari kambin qishi ga cimen nanti wa khalle ken tongonya baban khalle ken tongonya donc harbi tulle fami bala ko nyanta ado kharam bala ko ngeri kinya sim kha lenki sonin kara itallante le kanin taqtil falle kubeni ga falle kun to ko falliya fo am bakki ga kappa e wa ser wullun ton ka far wullun ta kefini e wa sero beni ga mo wulli parce que khore ku beni ga mo wulli siri e wa kun i ser khoro nyani bo yim fami khoro kebe no ko kun kenyatu ado lim na mbana bo fingi nya kenya amatu o jikke ngoy nan sorin kararin wulli warni irom ko wacca isu kil no kharangenya isu kurni bana khonya donc kenya fa sigi ewa njike nga nan sonin kara atel kani anta atel falle
Assalamu alaikum Arini, au fin de reportage problématique Guidimara, Soninkara, au Fayere, Madrasa, Aga Testaiba, Gambana ou Madrasa, Testain Kolomu, Idulroto, Ralfon de Fe, Itkenya Bogyare, Ralfon de Fe, Mashallah, l'Omno Nakat Harangana, l'Omno Nakat Avenir Kita, Inch'Allah. On est Madrasa Kirenya Wacha, Odo Oari, au Kapalama, cher Mohamed Konate, Ayani Yere Harangana, Haramori. Ari Odome, c'est l'anglais madrasa qui est moron konodo. Inch'Allah, bismillah. Donc classe fana qui ani? Classe fana qui est classe fana kundi. Sire de ga haram dinire. Aya no gidanyare Maryam Bakari Konate. Aya haram dinire. Yere le munam tunya nere ibundo yamaru iga ke classe no agi haram din quoi waaw na to ke classe ki am dalla guy adani madrasa ko ni classe ni nahatia jama ke go be nyano gor ko kursunda igar ke classe bu yo gida nyamara ke na tansage haram din yere yele an lemme alaw halangen jopan kansino yara alhamdulillah gudo lo mu gubben go ma wacha iga haraman yere wacha Allah anutu sino kargi 4 secondes keta parce que le munu yere enti dangen sino kargi fono sino tummi kunyane ke klasi no yere mashallah ke li bu wado yaha ke klasi filande ke Muhammad Konate ke im karamundi yera yere yaganna borong ira do lemna nyugo khoro beni iga madrasa ke itaganinte ne classe ni filiana I classe fana fa ke yera kom gor ko mo ko suba to mo be to fana be ga madrasa ke kama mahzaranya adi ni qur'an bana kharangan awachari agri mahzaranya madrasa o gari parce que o gari yu kubeni ga fo khoro iga kani o di tagan classe ni filiana I classe fana ya faire yugu mere yagaru mere yere tan nagati alo soro tummi yani marke classe no yere ke Muhammad Konate nyam param nire yagaru no yugu mere ke classe kunno khadi aka lemuna yugu nyanere asusu sino karge tum sino nyeri kunya bobun ke classe no o serebe ga kharamu ni aya no akhi al Hussein sakin arun dun kenyan aya kharamu ni ke classe no yer kun kharamu gani ku isu fet testa inko kharamu gani isu fet testa inko soro sikyaner ke Muhammad Konate ado Maryam Bakar Konate ado ummu jorobo o gira nyagaro ummu jorobo akha kharamu no testa inko o ku soro sikya wala ke classe no akhi sakinne arundun kenyani ayam karamu ner lemna nyugumba na ma ke classe no yer lemna ñu naw sino karabu tum kati sino tam kunya na ma ke classe no yer ke classe khayere o afi nam karamu dinere lemna khoro ku ben gayere khati gali yugu kudo yakaru ko gari tagame classe ko filibena I classe bani nya fayere ke srebe dingira srebe go magare mudirul madrasa gani directeur a classe fayera to kan mental aya karamu ni mental jara a classe nya fa kayre kinun kum kenyan o mudirul na ya classe nya nere lemna khoro be gar nawtu gali yugu ado yakanu I classe filande fayera o mudir mental aya karamu dinir aya dingira nir ke classe khadi yere o gida nyamare ummu jorobo aya karamu dinir aya karamu dinir yere yakanna lum bana na ma yere sino tummi kat sino segiremu kat sino tammi yakam mbana I kha classe ni resrebe gono gidanya ummu jorbo ayam karamundi ni yere ke classe tum
ari mashallah o dra madla sangori haku hajiken ma kulum nusu hagi harangana nengi o jikke fana nyim gen kebe finanu udo lumnu ku ina qara ina allah tu finan kenya no fisu kananke bawni sira ngana kharana nakata allah tunu kudo allah yim jata al kota ni tu finanu katangi bat na to ngam allah tu allah ta allah bat jikke fana sugo da kudo yim ger khair lamanne kebe rogar fonne kebe khara ger khair bi warano o jikken kilomunu ku ixaga ken khair iga kitan mogobe kenya no o anni fana be go ma katlomunu sonin kara u kumeno o lawtini halamburi nyam fungo harangano donc o jikken quand même kulumnu ina fotu et surtout ina ton do gare mbogme bawni sonin kara o tu kulada ni kebire mo gare ngebe yakape kennu tongonya bawni sire angana kharani anna kat fi gebe wal angi kuma anyim ger ko mo sonin kara on kumme nyano na to ken kumme bo gano man kato bagani tuwa ko nyan kato bagani la buddo sunan kefa gal yugo yagare asuna tuwa ko muru o gana tuwa ko muru ani oglaw jaren ka tuwa mbula ko lanto jaran kenya ni madrasan sigin la budda madrasan sigi keta soro ben khaga onan drugo to lomunu nan karo suno kitu kin monan kofme kudo sonin kara oga sankuye be no parce que tuwa mbula ko sankuye nyan hademre mangam kharana tunan tan sankuye nyan ko daiman angana kharana nakat kille ngalla anna soron haqqen to anna nyim haqqen to finan kembre anna soron haqqen to anna kati iqatanga odwori nanti sonin kara lenki harambolo gebe yani et surtout fitana raudi o do buni kudurago olomnu ko yutel dofo intar golle kita halangem nyake donc ankin katman kono da kiribar ken kara alhamdulillah itige allah subhanahu wa ta'ala da onan kaw duru ko tana kudo tuwanu nyana sefengo bon na to ku alhamdulillah ku kun kharallo mo kharallen sahaban to gafeto ya alhamdulillah ko ga keb digami be kon kata agani ken kara onan kaw duru ko tana surtu suro ben ga kharanga kunnan kaw duru ko tana ina khara mi gana kinye sigi dingran yogonu kenga haranga na khara normal an ngana kinye dingran yogon am sokole annam bu kan jamane no ko anga telle ma allah subhanahu wa ta'ala antan duro walla magar sigi no kunyanga surtout fo be gen ke dina kharangya sere bangana ke dina kharangella ngana ro dukani ngana khara siri angaru tu angar deber mo be allah gara nyameri interne ni misi ma allah gar bogu no kunyanga kudu allah yima fo a jongi man kam allah yim ti be gana kenu ki allah mi gar bogu no kunyanga ina ngor sere nokku anyum gantetu kesu onan kaw kan allah o jankana o sere na allah ma o sere kiti en khara jokallan kannya kama on kaw durgoton do kenya batte fino na kemur sonin kara dol alam pour alfon effet hanne ke tar kunyini sonin ko ibari hanne alfon effet gagni onya ko non an sonin kara mente wacha olampu wala utinanda dala sonin kara kilin sankwa o katman de berni ke sankwa na wasinyan fo ke sankwe fo be gla na qasini la budda toujours kharanga yang kat ke suri tin khadi el fuko nan qara onan kinye khade khirsun khade oni tirni kudo hanne ke khadi iglawa atalla tongono e mogobe parce na to te fige be haro hanne ke no ni mo kono har kharan kompo ku yim fini yogoni aw o wi wure yim kono anani ile siri nyimim sonin kan kanne fet ke nga kamanen ke su sobobu o la to bak khirsoro lumunun do khirsun ta maslangana khirsun ka ka di kan ta dungani lumunun maslangundini la budda fo be gla ke su jaran bakoya normalement ke ta kharan nukuni sigi kharan nukuni nan kaw duru ko tini ga har soro murun iga saga no lumun ku kharanga no sonin kan kanne ke yimme baw na to sonin kan kanne ka safante ngoy livre ni gari bagandi kharan nukku sunan kaw duru ko ton kenya debe su kharan nukku gay onan kaw sikido kunya batte kudo ken sonin kan kanne be mo kanne ke ona khara ko ga arabu ke do français ke kharanga no mo anyim do ko wacha sonin kara mene mo iro mu ko mal na mo damebe ke wala utina lan targemme lomnu kun tartin kene in tarifa ni terinkana in tar sara non terinkana o ke gebe nyawori do buñu kono donc en 4 man kono da ken khibari ya mut ken khibare o gula kebe kono katilumuno sara agnya al hala su sara nya mais sara on na terinka tungo no mais sara kenke na gana do bono no kenke sara agnya al hala su an sara nya kal muyum sibano allah yim ger kebe muramma atan sara haragana nya kafiri anna botu agfeta allah kutiye kam agana ci wallon allah kutiye no adaga ndan no annan siga kane kha fobe genu fitana nun kunyake allah wa adore en tokutu kungu madama ma agana ci wallon fobe no kebe ganti gem allah ke akko ma wallon baba
keke lanti kede berne bawni kenti gemma Allah sere sunan qaw kiya ko ni saranunda parce que kendang har faren di saiben kiye kendang gel faren ke serende min kat ka farar faren trindi nanti mulli gatel gaja faren tes kan saranu ngubire ati ubren faren ti hille kati saibe go khadi kota go da gaja ngo munafiqin na faba arfo ko silamin da kendu faren muma saibe ke faren da ngana dunge naraga na hannen kutundana faren ta an faba na botu anna fisron ta ko kati madame haragana nya kafri nya gen ka agana ci wallo na lankute no magdunge ayilla gana killen ko yan kebe gano normal adaga an karim med annan kawan na terinka magara ganga ci na babu kum khara ko tongo im khara yim ayiga hanne ke yu kenkentu ladan kubenu ko alawun ladan yogo na ngana tu nanta ido dina ci tel dom agana tandang lemme kelebe ma ko siga ya angati babu mbara nti de bramu tangana ko kunu eske kebe ga fallala ken famun akillanta ka famun Allah tinko ni anga explique nante baba ngar kebe konda ke manyade ki asire na Allah ki arta Allah ki ariti ona me fam aga feti gajanga woni dina Allah seren kilkati khangana tanna sembe ya tarisu a wurnu bakanga haralar ken ko fare nyum da fare ndanga na duma yankan soronda angana sembe ko ila wurnu ka an faba gem fobe fam ala aken ki a famun ki asire ila ngar kille ngor nanti ke manya kinye ya na kona da na a hormantan kona na dorontan kona da kudu akana kata famun kangana ti wacha hansi gitimi aketa andu duba ongaja amot ken kelin ken karenti problem gebya o problem filandi asu kite tuambola ko kiya nda susurti lenki sorongudu intumul serena ankara anwar harka bane kirum yogodum moyenga magala fofoda ayuro mun den nokusi nankara pourtant ko kone ngama kono fa filre me wal fotana kelle me ngono pourtant agara ad examen ki tan kawtel no ko nankara me ga moyen sa ndo fa be ma ana koraga akore sen no be kin karangu na bonti kin mais pourtant iswa fa tawni iga ma ko le wal yaratan ko liga me fine ken li jiga me yogo iga kono nanti o soninko o bilandome o memunini me onto memulla soninko o bilandome onto memunini parce que nambere dome ke nanya kabane no nanya hirde baneki comme fofo sugaru akhayene comme ngeti sonin karana ndak safari la danya fofo sugaru akhayene me kha o kubeni ga yargat bano ganya khambani kala mon anga wali gant anu man ken suruti mere ganni kagum bani ayan kagum kutammaran me kha ken kagum bani aga kake seriya be ga kake igir none ke be kutu ajane ke ga sak yakandi rumun kama mo gobe an sak yakarun kutu mon ba me khalenki angana de kani kagume ke be gano kagume nyiman kagum munafiqi kana yam pani ma na khirsa ko hakunto anke na kagume nya kanno anke nyimre me nganat fofo kenya anya ke nganat fofo kenya me kuturu anya renti anti fine donc haroglant bakme sondo mu kulant finin katmi aha o keto nan kifi uswan ban uswan kanogo ke ganni mo ke chigeni kita dinari ke maro kita dinari ke nyechu kita dinari ke kita diri yara katen sore ma yara katen sore me kalen ki yogo wono haraga na fo kita ati ninki hamin teya ganni an tel kagu mana ni sekin kagu me ke ayi khami jidi kono kudo fotana na ko ti kya korenki ganni ko ngini problème ngana nyaane o gana menya namu nkia fon kati nkia koren no asunu maranta mbula ko kya kengir kam kangati amlato ke wati sunin karana nyakati kundu kani kuna nyakati asu suane angde parti su na nyakati kundu wati amlato agri man kene beri fesengunta ko kyan angana de no ko nyogoni kati an faabe sa anga hawtang yiri anan kanya wutu kunna kallinge ngen mo be kubeni suga gine angut kubeni kan sonin ko tunke me jam ngi ma fullo sonin kan nimgu sonin ken mefe sonin ken wallahi wa khair sonin ken berkintre men yo berke ken falle khana ke berkente afagay bon waj an fam angana kunni fofu angi yiri kotas anyi mana nyake na lumu kunna ka fofonti na kallinge nyani yiro mun na kallinge nyani ya kunna kallinge ganni serbane kana nyikagumi angana hawte angoro Europe lumnu kubeni gana falli angidrom an ko kono lum an kinga falli fonga ma irresponsabilité na nyakamu su anga faire nyan ku ga kharangan mo gobe ani kharangundi
anga fernyan ku ga métier ga fen mo bi ani de anga fernyan sirebi a feinte ngina agnari extraire agla golnyan ana fernyan idem mais xa leng kota ke sire su golnyan katimi exemple mamoy dabo no makon ameti ki gidromuko bane suntu bouger ne pakere ada su forme iga gajang iga kharangana fofo su gada métier nyana maka anga golnyana nyimada angota ken bari mais xa anga kani ngal lenki i haminti yi muro mumbana certains i haminti maka donc kenka ke miskina ko bako kama kangati ken o sono mon kat qur'an me katmen allah fonkina ngambana na kam ewo lenki de kana nya kagumi anke nya kagumi nyaadi ka ke dépense ngan kam o liye ke ka ke nyanda sutinga angota an kaga na nan ka manyan like ke begin kam il faut kana fo bege ya an kana foting bake meno like be kan kam an kay le rawto na aguji like ke begin ke xanu ko kam hari ngeni tani ton dugo tonto lini nya ka pusa lantu munyi donc soni nkara o fa o changer ono fara ko ndo wakati nya fara ko de ki gana nya ne brebe sire suge di finen ta ko reken tu yo kembere lingoy nyana dege kaning nyana kharangi nyana khatuanu kungudude tuana korong du me inti place donc comme tambula ko ke ki anda susu cause ana détruit sirira ko ke begeni soro na kana détruit kian mere entardu christianta sikisiga ken kengut gile président de la république ya maure are kati khsube ga ta kon koran kama khsube ni ga kanden toy tout par exemple anken na nyana khirse problème nya soro na ga debe il faut kana tongon quoi angana ta lantongo ke kon parce que angana tongo ko kati amerene atina ndang nyandi ki kinang lato bakki wala kati amerene ana a lirinti ki no ana lirinti ki no ko o katel men sere haraga na nyanke ntisalle ni ntsumini nta allah ka bare me tongo ke ni kenken kono nso no me kenken na labi me mani nyani nga kapsere garen kam donc sonin kara o bireke taren nanya afeti agta to gare ni ga ta mo ni ku ta mo ni ku ta mo be kun ta mo ni kata fina fan ni fina fa darwa ni sonin kara ta mo ko daru ta mo ni ilant fina fan link mais ina fragia donc fragia ki ga roge ke be ga ku be ni sukama kunger tu yigeti fragani no kuturun qari khat kundu fe i khati ham khawri na katto kundu hagir mo ko manya no an wori digame na surondi se fe ngatta ngeni kebe akamanya kan digame surondi allah ko rina kat serenga naka na digambura na maka gana linganda ana ngar mbangana dutana mbutte ke su yankandi ana digame ketungo ko anda ana salam ko manyi migles mangatel hakang mo ana fam ando digan sire la rina kat sere akamana bononda ma lew maya ko ngira la gangatel mo donc sere lantron sere hakle no gangaten kati likatin kuna nyakuna meka gana ri katanga angana le fasron nang surondi alhamdulillah dobungu dulenki ifinde batran fisu isu swan ban ko gana to me coincé ne debu no nga lato bakki maganya ki anger ko ngodang lato kun anger ki ngona lato kun kani no gon takandi ando sere bega fabe saxi hant anya antin kent ko ma gumulla akenti ki ko ma gumulla donc angetant ko ma gumulla ku be ni ga merene iti dant khibare iwan kalle mur lenki donc kibi kha andaga saxi fabe ayanan kalle murnu dinant ko donc kunga intu ko raqi gatananke komenya nanga amanu komenya fabon komenya sigi ke place nan ka kundwa mi ando ke be ga saxe fa bageti ken komenya ana rek sigana tin ken komenya manu komenya mfabon komenya ibenda bar koma ko antu dang jangal lemen kani tel kani men o kono surtout soninkala a tontoni an debu quoi donc c'est le gamula fini kuna fararo fina i khawa jopene debu quoi no alhamdulillah fofo sugnya asiti testae comme si d'un koro kama ça veut dire que yimanke ke tonto ko sunu debu ko no mais debu ko mineni brandi sorento brandi lenki sere brandi lenki wa kenya fe donc fofo gana ni nyana ça veut dire que ganni fini ngana nyigi mo fofo soit debu ko gana kebe ko tistain ko gana kebe ko
Francine ko da kada nya kun harbe kun Kenya nyan anya gare anya tung yo lenki Francine ko gana tin stain ko gana tin Francine ko dang hatare ke kilebe kama anya kilya de ben susu munafanga kaga nya serla manu munafanga ko tu munafangante ku beni munafangante iballa donc wacha kharbin kacun ta debu ku ban maka ani safe ke fam a ganani debu ku yere kharbin kacun ngana ni yama jef ke fanke dalla ni meme ma Kenya fanke ke ko ni ta girt France banya man girt France ba dinta nga ko ke banani ke sin khibare ke an girt France ba golle ke ko tengen mo gobe serenti khalsin baga nangan tarono kontu walla ngalan tirna ganyan mo gobe ke sin khibare ke anta ke sin ko ande debu ku sigindi ke sin ko ameli debu ku ma Kenya fe serebe anke dinta ngenya na ngay koromana kitanga o suna menyu nan pitta ba ko na kin serebe agla sikki on tan kabila fay pourtant sonin kara lada woy an famu comme marana anti nyan duntengi soro nyani gidi wut kun kamani kunya kaw nyan duntengi mais marano nya duntengi mais har soro ngini tirndi khalle gana qur'ano ko ngal jeben suna bogona tongonko mais wacanya safande nya anya karawuten soro beni ga rogo maganta ko ngajanga na kayan sa fabi ku beni ka gamulo rogo maganta ko nantori kun kan sa fabi an sabe ke fam donc wacha debuku yere aw ko kharbon ka ku kan taxima aw ko kharbon ka ku kan taxima mo gobe parce que kitere ke semben falle donc fallan ko igana robinen taxi anyan men donc wacha fiki debu gebe angana daga an kha akhasu takandi fillo donc takandi fillo ke briefé nimketi 4 fulani tin kalsin kinanga parce que ngene kalsin kinanga lant tuna ga tel rokobe lant fila vante kit wacha ni mo melini kalsi kew debe karna mais kha comme que soro ku ga mulla hadu murumu kunan to ma roge ki gam ko toujours nan dam pitani ko kama toujours ni khalle est ce kan khalle nga sere ma alaw ga jangan an khalle nga sere ma ngana ga jam perdine an khalle nga sere ma ngana nyimmi alaw nyimmi ngut ken kama mo ko donc ku sini fi man kuntoa wati yere lawti nan dang ke wori ngin kebe kharbin ka cu kunta de bokuma ça veut dire que seri sugaru lenki oga kebe gadanga roma kanta ko kebe gadanga na luanya ni kinoya an fam hari be fet silama nga saline parce que on ta silama ko kono parce que silama ko kemuro ko makanta ko liti mais awoma Assalamualaikum Arini, au reportage problématique Guédimar. On tar Guédimar tare ou est-ce que t'as fait Dakar do Ari au Kapalama au Guidaniare au Ma au Lautini au Bay Hamata Traoré au Gamula d'Abate on a Sef Domé Rival au Ga Mokoda Mebe au Lautini que reportage Tilindindean Tilinde Fanake Agatingelman est-ce que Soninkara a ou legani ma antu legani ba on Soninkara ala halabe ou do reportage ni kunoko de Buninduraru le montel de faux xalangen tudu xalam bori ko en fons à fond xalamulo donc on doit rien donner xamata tawri xamata amugo demba sabal mo ko kontan firma ram ko mo vraiment ngep ko kebe ko dina ko ga dingra ke be tabu wacha ko kenya comme angar ko mo de debuku durahu ke be xa gerditi xarambala ko do métier lom ko xara angum khara quand même ana métier khara aussi on a encore métier comme par exemple entreprise nuko perbe alla gar sendekran ana entreprise mun comme bâtiment ana entreprise mun bâtiment plombier et carogune c'est nyanta global ser sugaye anta kingen kebe ana auto ana kebe comme par exemple que entreprise ni mo comme bâtiment maçonnerie ni maka menuisier ni maka plombier ni maka peintre ni maka ser sun ka du nganañe nankere donc soni kara ora wuru ko ben lenki onan kaw teren kum tere kilwa ona medenga du ko dura ko na ko problème ni ngobo mais muko mbala ko ngobo anani gambane remme ni sere maka iga medemana wala seret la dan ko ko pani gambane remme ni iga medemana mais que ko ra degeri ari changement de gari ari sanké de
donc gambana ko soro momurul xamaka e serdeni allah gal ko khalifi iraga sore demana ona me dema ignati miskina ko antuma ko bari ay gambane karanga ay ladan forum kan donc c'est tout gaay allah ko kina allah ko agar kebe khalifanga ona me dema kenga ona me fitur kenga voilà c'est que fay kenya surtout xaragne ke lu mu ko nan xara patangam xara lan place kita allah du bagandi nokku allah du dortin no xaragne ke c'est très important ona ken ko do ma parce que xaragne ke ro ko tardan to ni kara surtout ya xare ngana xara ko man annam bu xar wara anan daga kaguma ko xara ya xare allah gollen kita aussi angan kaguma ko de ber normal ado kaguma ko ça n'a rien à voir parce que golle sugay emploi du temps ñaan angana tout temps tel golnya allah ni gande terne ran frigo dimube igano mana la fi gen ina ri micro ngina to wondi mais o gonati on to xaranga nanti kaguma ko ken anu tardandira surtout je m'adresse kale haru ko beni igatini li kale haru dimul iga xaranga ini rom ngari na rek xara inati kale haru na ma xara amanya ona ke mbu duma ka sorin kara xaranga c'est très important ya haru ko kara yugo ko kara ona to ko to ken surtout so andi jiga sahabat ko xal fu nefi wala ci ne soni kala ga al hala ben lenki soni kala taw mu geni soni kala se fane takku ni wala ko to nga ko mo dambe anda dalla soni kala ke ali sanku est-ce que ke tarande blé ke lo maranta o be ga soni kala ke bile mo est-ce que kenyan dinya lenki soni kala ga al hala ben yo arni soni kala ma avancer ni atalam bon saf nyangal khala ke arfo talanke pourquoi ngate arfo talanke o gani me demon mo o gani yinne ne har saxim babu watte tax yinne ne ganni nga yinne ngay serbana ra tel France ka ki putenga ana su alimentaire mais ça ya xaru xana yam fi mag ya xare ñaan ngo ya xaru surtout o yani division ke de berni parce que ngana sere mo ran fi ngana ra wacca ana ko xay am ngubu don dang sere tan na xay am ngubu don dang donc anke nga par bane ke dikita anna xusi akoni ada par ni ko ben fi dikita te kenga bonan ko me de mana am xawa ñaaxe ci gindel kenga ya xarim fierté ñana nga ni kan ko ankir ga fo ñana nda ga ñaan sere tan dang da xare na ko du ngeen kenya dinanti ankir ga na fo ñaake ra sere tan na ñana anna suuxe donc man xamne na ko ko kana ankina tax ko de berni arike dana donc kendu sumpuni ko ko kana ko ma surtout bonan ken ka ay biti ar sumpuni ko siri soni kala ala hala khote ya xal fu nefi ko xalam bura mo xalanga no ku ilam fu xal fu nefi xalam bori ko am fu ngiya ti du men xalanga no xa tirinkana amno xalanga no imu yu giddo do bumbati tel do fo tel jamantani anki ni me ankat men jigame ko amatu xaram bala ko nga an sere do tangam xara andant faani angana fay arnak ngo bo sata dinari nan xaro anam keme wujune kininga inandeni Italie woni nanden Espagne inan lon fure inan yolam donc kuntu sonin kara watta sonin ko il faut on a mundiya ganni mo ni print soxeyni mais pourquoi pas harsa ora ganti print soxey parce que soxey nga kebe kinanga allah iman kende ben ari soxey nga berke ni miare parce que na fay ji adu yigande yan tikita xaram den allah re jinno wondo da donc pourquoi pas lu mu ko ganti du ngeen soxol yirin soko capital ni kwatan into dungen gornyanga nan choko nan nyige nan puru demenen tu lamputal mais soko que c'est très important si garde ber na do métier ke angana métier de ber xa ko ngana anna do stop angana mun na fa de kita na ko par exemple nte ndur gambe ya xarum ndumbu igana soko wacc igana te jurgal len de ber tiga ke ta antini yugo nyant ke de ber gambe ya xaw vraiment elles sont braves ini jogo ni kutu de ber ni Kenya angana de yokke be den purina xobo tigenu ku gaga igana duguti ray tankar gu june ki tandume june kita donc ni fat fatade ke de ban sine ken na xam mais pourquoi yugo ko xara dante de ben ya xam dum be ngari durgal len de ban nokku be yugo xana xaw katta de ben so xey que c'est très important or wara ta ne asre ni ici mo ci wori nanti denki soninka ya xal ko an sigi sigi ya xal ko an kane mo ko sigi xal fu ne fi ya xawal mu ko éduquer ya xawal mu ko na kilde ko ya xal fu ne fi o do le do mu ko xal soninka im no nanti lo mon ta xil sun tenika da mon ta xil su ngi na man ki xal yo amati de base c'est la mer renne sa xey ñan katta prosin
ayan kawa kille ke koyne parce que yugon ken tan gornya ga murna ga kinna mais anken be ga ka gana ko yaha anyan kawa lemme ke tomono ke de bari ke wara a fosire parce que c'est psychologique lemene ke gilla dem nan dana angar ke bero yim polla ado ken na ko angana ti annan ni nan dem na dotto adina wunya angama wunya dama ne akanda corona ni c'est obligatoire et aussi makanyanga no kunyere anga remem pa bu ko lemmenga sik en tout cas on faare aussi il y a ça ngam yogo ni inti kinni gorono ina sigi na digamu ko yuromu ko toronga donc kellemme akati ima e fam doron ne 40 doron donc andal le men boron éducation de base c'est la mère agana siro ina ti ina turenne agana buro ina sahela donc o yakam kona ka de ko no romu mara oni prosi igaro no ko ben iga fa ko no ko ben iga digam ben ko mo ina ko sindoro sito parce que lemene angana nya lemna tire ndo ko lay ko bi xolle angama nya lemna ko tilawante ndo ko terante man ko pa ko gamana wudu kani ado golle khalfune fe daka umba anya kamu gani o nyamuku nanti suro yogo yo mundene denu ga ko ni heddu woro na de gonya do no khalfune fe tugan fofo kota anile na ile katanga ya kali ya geni alaw ñun anuru gol dambu gol dam ini soni kala halfune len kanya kam ke xari gamana ko xibaare bante ke na le nya xari mo na kin sere den ko bante ko ban anyi man kata le man anyan kata sogo na anyan kata surveiller mo ko be gal nganda parce que yogo wata ngana le ne kina ara nyana anati ngana ke le maram mo ko ndalle ngana ko wala ngana ka itini masara donc kenga angal kenti anni mena demu tanna xoro tanna jikku mais angana lendum tangana kestere dangal anti jikku kita jikku be aga dinganda anyan kalin kidiro ne biru ngima biru ngo donc selfu gay anni mena demu xoro anna mara anna gon nyamul golle selanga do golle mbana anna umu tanna kinande mena rek gaji wala na benyen de brana rek gaji kenga kurana kati bénéficier dinan to jeni lemno na kin sere anna ko nti def jigande gere est-ce que ankinga soninkara awle gel ma entraîner en tout cas changement paignan kon aussi gambana ko n'oublie pas que chaque jour soro nyandi konti bakke jamais soro nyandi har ku ben ga bari dungen parce que ko nyande gel ko goto so amba no oyan ta dalla yo ko ko na ta ko na ta donc ken hayde yanke bo mieux que o goto kumba no ba sere la oyan nous y a un araignée reportage qui est animé mini Dakar Taré ou Ouari ou Kabalama grande combattante Hamata Tore ou Tigan ou Maman est-ce que Sonika ou Regen Mategen est-ce que tu as Khadinka Khadouan Khadjabin Kharama assalamu